कटाक्षस्तोत्रम् श्रीशिरोवाच मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविराजिनि मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविराजिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्रसोनसङ्गते कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरि वितानमण्डपस्थिते प्रवालजालपल्लवप्रभारुणाग्रिकोमले वरावयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवं सुग्रीवं सुसंभवं मृगन्तबाणपातमे निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभास्फुरत्कोटिशारदेन्दुमण्डले मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् मदुन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तने प्रशस्तमन्दहास्यचूडपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं मृणालवालवल्लरि तरङ्गरङ्गदुर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठके त्रिशूत्रमङ्गले गुणत्रिरत्नदीप्तिदीप्तिते सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् बिम्बलम्बमानपुष्पमेखलाकुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहं कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुराणमस्कलं समाजराजहंसवंश निक्वणादिगौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुसङ्क्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुरोपजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिवृद्धिदीप्तसत्पदाङ्गुलीनके कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनं महेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी
ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते इति तमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सन्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं लभेत् तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं राकायां च सुताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धयाम् एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकस्तुति यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधक राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षण राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षण। श्री राधा रानी महारानी को जय। सांब सदाशिव भगवान को भोलेनाथले गान गर्नुभएको माता भगवती राधा रानी उहाँको कृपा एक कटाक्ष मात्रै भए पनि हामीहरू धन्य हुनेछौँ, सारा जगतमा आनन्द छाउने थियो माता भनेर निवेदन गर्नुहुन्छ र उहाँको कृपा कटाक्षले नै यो सारा जगत पालित पोषित छ, आह्लादित छ, आनन्दित छ। त्यस्ता आनन्दकी शक्ति, त्यस्तो शक्ति महारानी जसलाई भगवानले पनि चिन्तन गरेर त्यस शक्तिले सारा संसार चलाउनुहुन्छ, संसारमा प्राण सञ्चार गर्नुहुन्छ। हामी सबै चलायमान छौँ। त्यो शक्ति एकट्ठा गर्ने भने कहाँ हुन्छ? मुहान कहाँ हो भन्दा भने राधा तपाईँसँग भएको शक्ति, मसँग भएको शक्ति। त्यो शक्तिले के हुन्छ? एउटा मुडो उचाल्नु पर्यो भने एक्लैले हुँदैन। अब हैस्टे गरेर 15-20 जना लाग्यो भने सहजै रूपमा हुन्छ। कमिलाहरूको ताते हेर्नु, कमिलाहरू मिलेर कत्रो कत्रो आहार विहारहरू घरमा लाँदै हुन्छन्। अनि त्यो बोकेर पनि हिँड्छन् आहार, अनि मिलेर उहाँ लडाइँ नगरी खान्छन्। त्यो शक्ति सबैमा विज्ञानित भएको शक्तिको स्रोत हुने परमेश्वरी राधा रानी, यिनै राधा कृष्णको चिन्तन गर्ने हामीलाई सौभाग्य मिलेको छ। जीवनलाई आउनुहोस् हामीहरू अब सत्सङ्गमा प्रवेश गर्छौँ। हरि बोल।